अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए देखते हैं बिहार के विधानसभा बहादुरगंज में वहाँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बहादुर लीडर माजिद हुसैन साहब ने क्या शानदार स्पीच दी। आइए देखते हैं उनकी वीडियो। मैं अभी रास्ते से लोचा से आ रहा था तो मैंने देखा है अपनी आंखों से कि लोचा से मेरी माँ मेरे बुजुर्ग पैदल चलते हुए यहाँ तक आ रहे थे। ये मोहब्बत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। ना कोई टोटो की जरूरत थी, ना कोई गाड़ी घोड़े की जरूरत थी, पैदल चलते हुए सभा में आ रहे थे। ये जताता है कि यहाँ की माओ ने, यहाँ के बुजुर्गों ने और यहाँ के नौजवानों ने कि ठान लिया है कि बस 11 तारीख आने दो, पतंग छाप के निशान पर हम वोट दबाएंगे और यहाँ से हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। पर हमें मेहनत जारी करना है और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके बीच में रहने की। मैं नामपल्ली का विधायक हूँ, हैदराबाद की विधानसभा है और मैं यहाँ पर अवैसी साहब के हुक्म पर आया हूँ। और अवैसी साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम बहादुरगंज के हर पंचायत में जाओगे, वहाँ पे बात करोगे और वहाँ के तकलीफात और मुश्किलात तुम खुद सुनोगे और मुझे ला कर दोगे, ताकि चुनाव के बाद जब तौसीफ आलम जीत जाएंगे मैं खुद तौसीफ आलम के पीछे पड़कर हर एक मसले का हल ढूंढकर करूंगा। अवैसी साहब ने जिम्मेदारी बहादुरगंज के लिए ले ली है। मैं महेशपट्टना पंचायत गया, लोचा पंचायत में फिरने का मुझे मौका मिला, निसंजरा पंचायत में मैं कई लोगों से मुलाकात किया। ताज्जुब होता है हम आजादी के बाद जिनको भी हमने अभी तक वोट दिया इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आंख से आंसू मेरे निकलना बाकी थे जब मैं इन पंचायतों में फिर रहा था। मैं जब महेशपट्टना गया, कारी टोला गया, भुज टोला लोचा गया, भुजगारी गया, सटमेरी गया, पत्थर गट्टी गया, टोडला गया, दीन टोला यहाँ पर जो जामा मस्जिद है यहाँ पर भी गया। परेशान हो गया कि हमारे गांव के गांव कट रहे हैं और कोई पूछने वाला हमें नहीं है। हमारी तकलीफ है और कोई पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस के जालिमों, राजद के जालिमों, इन मुसलमानों ने हमेशा तुम्हें ही वोट दिया, तो बताओ तुमने हमारी कटाव के लिए क्या किया। सदगरी में मैं गया, मदरसे तक कटाव आ गया है, अब फिर सैलाब आएगा, हमारा मदरसा भी खतरे में हो गया। क्या कर रहा है ये कांग्रेस का सांसद बैठकर, इसके हाथों में क्या मेहंदी है या पाँव में मेहंदी लगाकर बैठ गया है। इसे ये नहीं दिख रहा है कि सतमेरी के मदरसे तक भी कटाव आ गया है और आगे अगर कटाव होगा हमारा मदरसा तक चले जाएगा। ऐ जालिमों, तुम हमारे मदरसों को तक नहीं बचा पा रहे हो। मगर मैं यहाँ से उस सतमेरी के माँ और बहनों और नौजवानों को सलाम करता हूँ। मैं जब कल वहां पे रात में गया, वहां के बुजुर्गों ने कहा कि हमें बड़ी तकलीफ है, हमारे गांव के कटाव हो रहे हैं, तू बस वादा कर दे कि तू हमारा कटाव के मसले को उठाएगा। मैंने वहां पे वादा किया कि मैं ये बात अवैसी साहब को बोलूंगा, तौसीफ आलम के पीछे पड़कर वो काम इंशाअल्लाह मैं जरूर कराऊंगा। सलाम है मेरी बहनों को, मेरी माँ को। सतमेरी से भोजगारी आते हैं, करीबन 25 किलोमीटर आना पड़ेगा उनको वोट डालने। मेरी माँ ने कहा तू फिक्र मत कर, हम 25 किलोमीटर क्या 30 किलोमीटर चल के जाएंगे मगर अवैसी को जिताएंगे इंशाअल्लाह। तू ये फिक्र मत कर, तू हैदराबाद से आया और अवैसी को कह दे कि चाहे अवैसी के लिए हमें कितना भी चलना पड़े, हमारे पांव थकेंगे नहीं, इस बार हम अपने झंडे को ऊपर करेंगे, अपने अवैसी को कामयाब करेंगे और तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह यहाँ से कामयाब करेंगे। यहाँ पर भीम टोला जो यहाँ से अगर आप सीधा चले जाए कोने में आता है। अरे कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के जरखेज गुलामों, तुम बस अवैसी साहब के खिलाफ में कब तक बात करोगे? तुम्हारा काम
صرف یہ ہے کہ اویسی صاحب کے خلاف بولو، اویسی صاحب کے خلاف بارے میں بولو، بی ٹیم بولو، سی ٹیم بولو۔ ارے ظالموں، بھیم ٹولہ کی جامع مسجد کے بنیادوں کو یہاں کا پانی چھو رہا ہے، اگر ہم وہ کٹاؤ کو نہیں روکیں گے ہماری جامع مسجد گر جائے گی۔ ارے ظالموں، اویسی صاحب کا پیچھا چھوڑو، پہلے ہمارے مسجدوں کو تو بچاؤ۔ ارے تمہیں نہیں دکھائی دیتی کہ ہماری جامع مسجد تک پانی آ چکا ہے؟ ارے ہماری مسجدوں کی حفاظت کی ان کو فکر نہیں، ہمارے مدرسوں کے کٹاؤ کی ان کو فکر نہیں۔ یہاں پر سٹپینی میں جب گیا، میرے ساتھ کون تھے؟ وہاب تھا اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ ایک بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے ان کے، رو رہے تھے، سر پہ ٹوپی، سفید داڑھی اور رو رہے ہیں۔ میں نے کہا چاچا رو کیوں رہے ہو؟ مجھے کہا بیٹا میں تجھ سے کیا کہوں، میری 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، میرا پورا گھر کا گھر اس کٹاؤ میں بہ گیا۔ مجھ سے آگے کہا گیا کہ تمہیں 2 بیگھہ زمین دی جائے گی، آج تک کسی نے آ کر پھر سے مجھے نہیں پوچھا۔ میرا گھر نہیں ہے مجھے صحیح رہنے کو، میرے بیٹیوں کو، میرے بیٹے کو چھت دینے کے لیے، کیا اس لیے ہم نے ان ظالموں کو ووٹ دیا کہ ہمارے بزرگوں کے آنکھوں میں آنسو ہو؟ کیا ہم نے اس لیے یہ یادووں کے بیٹوں کو مکھیہ منتری کی کرسی دی کہ ہمارے بزرگ روئے، آنکھ پہ سے پانی بہائے؟ کیا اس لیے ہم نے ان کو کرسی دی اور طاقت دی تاکہ میرے ماؤں کے آنکھوں میں آنسو ہو، میرے بچوں کے سر پہ چھت نہ ہو؟ کیا اس لیے ہم نے ان کو ووٹ دیا؟ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، میں بے شک آپ کا ودھائک نہیں ہوں، میں نامپلی سے آیا ہوں توصیف عالم کے لیے محنت کرنے، اور میں نے توصیف عالم کو قریب سے دیکھا ہے اور مجھے یقین ہے توصیف عالم اویسی صاحب کے وعدے پہ کھرا اتریں گے انشاءاللہ تعالی، اور ان گاؤں کے کٹاؤ کا معاملہ حل کریں گے، اور ہمیں حل کرنا ہوگا توصیف بھائی۔ ہم ان کے جواب دے ہیں، اگر یہ ہمیں چنتے ہیں اور ہم ان کا مسئلہ اگر حل نہیں کرتے تو شاید یہ حشر میں بھی ہمارا گریبان پکڑ لے۔ میں آپ کو انشاءاللہ ہمارے طرف سے پوری کوشش کی جائے گی کہ ہم آپ کے ساتھ ٹھہرے، ہم آپ کے ساتھ لڑے، اور اگر حکومتیں کس کی بھی بننے تو مجھے یقین ہے اویسی صاحب کی پارٹی کے بغیر کوئی سرکار بنا نہیں سکتا، اگر پھر بھی بن جائے ہم چکا جام کر دیں گے اور ان گاؤں کا مسئلہ حل کر کے رہیں گے۔ میرے بھائیوں میرے بہنوں فکر مت کرنا، بہت سارے نوجوان مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ویڈیو میں دیکھا ہے حیدرآباد میں لڑتے ہوئے، انشاءاللہ تمہارے ساتھ رہ کے لڑوں گا مگر تم کو انصاف دلا کے لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم کٹاؤ کا مقابلہ کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دوستو ماجد حسین صاحب نے کیا شاندار اسپیچ جیت دی ہے بہار میں، جہاں جہاں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کینڈیڈیٹ اتار ان کو جیتا ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔